नमस्कार मु रुबेन बनर्जी कहूँ रुबेन कहूँ मोर निजर यूट्यूब चैनल रे आपन को स्वागत। आज पुनी कथा है आमर नुआ सरकार रो इलेक्शन प्रतिश्रुति अंटा भांगार को लेकिन टिके तार पॉसिबल सिग्निफिकेंस कौन सेटा नहीं कथा है। मु भी अल्प दिन तले कथा ही मोर आउ गोटे वीडियो रे जे अंटा भांगार प्रतिश्रुति जे देइथिले नुआ सरकार आसीबा पूर्व पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेटा एबे सुधा किछि हेइनी। सरकार तरफ कोनो आदेश जाइनी जे तमे एटा कोन ए मानक विरुद्ध रे तदंत आरंभ करो कि आमर ओडिशार विजिलेंस डिपार्टमेंट भी कोनो प्रपोजल अनुमति एबे सुधा दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर तो किछि हेइनी नो एक्शन। किंतु एटा जे होनी एटा प्रतिश्रुति थिला एवं बहुत लोक को एटा आकर्षित करिथिला जे सरकार कहूची जदि ए माने क्षमतार आसबे एटा करिवे तो बहुत लोक आकर्षित भी निश्चय होइथिबे एवं भोट भी देइथिबे। तो एबे लॉजिकल प्रश्न होउची ए जो जे माने भोट देइथिले भारतीय जनता पार्टी को एवं साहाय्य करिथिले गवर्नमेंट से मानको गवर्नमेंट फॉर्म करिवा पाई जिताइबा पाई से माने भितरे एटलिस्ट किछि सेक्शन भितरे कौन हताशा बढ़ुची नुआ सरकार को नहीं करी आजिर प्रश्न एवं मोर धारणा आपन जदि मते प्रश्न प्रचारिबे मु कहबी हाँ गोटे लार्ज सेक्शन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भोटार भितरे हताशा सृष्टि होची पार्टिकुलरली एटा नहीं करी जे आमको प्रतिश्रुति दिया हैतिला जे आमे अंटा भांगिबु पुराना सरकार टाइम रे जे माने राज्य चलाउथिले दुर्नीति करुथिले से मानर अंटा भांगी देबु तार माने ता से मानो एगेंस्ट कार्यानुष्ठान हबो किछि हेइनी एबे सुधा 6 मास हेबकु जाउची हेइ गलानी सेटा नै करी हताशा प्रबल हताशा एवं आजी रेकर्ड करूची आजी जाई सेटा हताशारे रहउची माने हताशार विभिन्न स्टेज थाई पारे परे एटा आउ गोटे सीरियस फॉर्म नहीं पारे। किंतु मोर धारणा जे हताशा ऑलरेडी सृष्टि एवं मु तो साइंटिस्ट नु तो मोर पाखे एटा नहीं करी कोनो साइंटिफिक एविडेंस नहीं मु एडमिट करूची मोर साइंटिफिक एविडेंस नहीं किंतु मु रेगुलरली एनेक्डोटल एविडेंस पाउची एवं से एनेक्डोटल एविडेंस कोनो मु जेते बेले उड़ीसा जाउची लोक को भेटुची ऑर्डिनरी लोक मिडिल क्लास लोक अर्बन लोक गाँव लोक एयरपोर्ट रे जेते बेले लोक मैंने आसिक मोर सांगे कथा होती कि मु जाइकरी से मन सांगे कथबार्ता होची गोटे जिनिस स्पष्ट एवं बारंबार यही प्रश्नटा आसुची जे नुआ सरकार अंटा भांगुनी कहीं कोनो कार्यानुष्ठान नौनांती कहीं बारंबार एवं यही प्रश्नटा पार्टिकुलरली के माने करुछंती यही प्रश्नटा पार्टिकुलरली करुछंती जे माने बीजेपी को हयतो प्रथम थर पाई भोट देइछंती एई इलेक्शन रे 2024 रे ए माने मोदी भक्त नुहंती कि डाई हार्ड बीजेपी सपोर्टर भी नुहंती मोर धारणा एवं मु कथबार्ता रे जा बुझुची ए माने 2019 रे बोधय बिजू जनता दल को ही भोट देइतिले एवं नवीन पट्टनायक समर्थक भी थिले तार भितरे किछि किंतु ए जो गला 2-3-4 वर्ष धरिक जे पांडियान बाबू जो जहाँ सब चलुला ओडिशा रे बहुत लोक क्रोधित विचलित होते ए माने भी से विचलित होते जे एटा कौन चली माने एटा कौन बनाना रिपब्लिक गोटे पूरा अगणतांत्रिक इलिगाल इमोराल गोटे सिस्टम चलुला ओडिशा रे तो बहुत लोक रागी थे से बीजेपी जीतिले बीजेपी केमती जीतिले आपन जदि स्टैटिस्टिक्स डेटा देखिए 2019 रे बीजेपी असेंबली इलेक्शन रे ओडिशा रे भोट पाई 32.8% एवं जदि एब्सोल्यूट नंबर रे देखिए जे केते टोटल भोट मिली थिला बीजेपी को 2019 रे टोटल भोट मिली थिला हाराहारी 75 लाख 75 लोक को भोट मिली थिला एपट सेपटे 100-200 हजार एमती पड़े बट अराउंड 75 लाख
ଏବେ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପରେ 2024ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 75 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ 2019ରେ ବି ଆମେ ଜେନେରାଲି କନସିଡର କରିପାରିବୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସମର୍ଥକ, ମାନେ ପାକ୍କା ସମର୍ଥକ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 2024ରେ এই 75 লাখ যে ভোট সংখ্যাটা ଥିଲା আবসোলুট নাম্বারে বিজেপি পাই সেটা বড়িগলা কোটি উপরে 1 crore সামথিং, বাট কোটি বিজেপি ফেভরে সুইং গলা 32.8% ভোট পাইলে সেতবেলে 2019 এথর ভোট পাইলে 40% সামথিং, 40 প্লাস 40 পয়েন্ট সামথিং। সুইং বিজেপি ফেভরে 7.58 হারাহারি 7.8 না 58। তো এই নূয়া ভোটার এই যে বিজেপি পাইলে এ মানে কে, এ মানে অধিকাংশ কিছু থিবে নূয়া ভোটার থিবে, নূয়া 18 বর্ষ হয়েছি তারপরে ভোটার লিস্টে না হয়েছি। তো নূয়া ভোটার ক্ষেত্রে যে বিজেপি 2019 রু 2024 ইলেকশনে নূয়া ভোট কেতে পাইলে 1 crore এবে সেতবেলে 75 lakhs, তার মানে প্রায় 25 লক্ষ ভোটার নূয়া ভোটার বিজেপি কু এথর অধিকাংশ মানে অধিকা ভোট দিয়েছেন 25 lakhs। এই 25 লাখ যে মানে নূয়া বিজেপি কু সমর্থন দিয়েছেন ভোট দিয়েছেন তার ভিতরে জেনুইনলি কিছু নূয়া ভোটার থিবে 18 বর্ষ হয়েছি তারপরে না ইলেকট্রাল লিস্ট হয়েছি ভোট দৌঁছেন প্রথম থর পাই। কিন্তু মু ভাবুছি লার্জ চাঙ্ক এই 25 লক্ষ ভিতরে লার্জ চাঙ্ক এবং মিডল ক্লাস যে মানে পাণ্ডিয়ানর এই সবু কীর্তিকলাপ নপসন্দ করুলে এবং এমান ভিতরে বহুত লোক সে মানে বিজু জনতা দলর সমর্থক, নবীন বাবুর সমর্থক, কিন্তু সেমানে কলে না এটা আউ সই হওনি, আমি এথর বিজেপি কু আনিবু কাইকি বিজেপি প্রমিস করুছি ইলেকশনরে যে আমি এমান বিরুদ্ধে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান নেব। প্রধানমন্ত্রী আসিকি কইলে যে অন্টা ভাঙি দেব, কিন্তু হেইনি। এবে এমানে আপন যদি এমন সাংরে কথা হবে প্রথম প্রশ্ন যেটা করিবে মানে করুছন্তি যে সেটা কোন হেলা, আমি তো উই ফিল চিটেড, আমাকে কয়াইতেলে এমতি হব কিন্তু কিছু হেলানি, তাহলে আমি ভোট দেলু কাইকি, এটা গোটে বড় প্রশ্ন এমানর এবং বারম্বার সেমানে এটাকু কৌছন্তি। মোর বি গোটে কৌতূহল এবে অছি যে সরকার তো করুনি এবে সুদ্ধা করিনি কিছু, এবং যদি 5 মাস হয়েগলা করি নান্তি তার মানে সেমানর সিনসিয়ারিটি বি নাই করিবার এতে প্রায়োরিটি বি দৌনান্তি। কিন্তু মোর গোটে কৌতূহল আছে, এটা তো পুনি এ তো নুহ যে ভারতীয় জনতা পার্টি পুরা লাইফ সারা রাজ করবে ওড়িশারে, এটা তো গণতান্ত্রিক গোটে প্রক্রিয়া হব। 5 বর্ষ পরে পুনি ইলেকশন হব, তো 5 বর্ষ পরে 2029রে যেতেবেলে ইলেকশন হব সেতেবেলে ভারতীয় জনতা পার্টি এই অন্টা ভাঙিবার প্রতিশ্রুতি নেই করি কোন এক্সপ্লেনেশনটা দেবে সেতেবেলে, সে মানে তো দেওয়া খুব বাধ্য, কোন কইবে সেতেবেলে কাই লোক তো সেই মানে সেতেবেলে প্রচারিবে যে আপন তো কইলে হেলা কোন, তো কি তাকে দেওয়া গোটে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া পড়িব, কোন দেবে মু জানিনি। মোর ধারণা এটা এম্বারেসিং হব ভারতীয় জনতা পার্টি ভাই, এবং তার পাই এমানে যদিও মতে লাগুচি এমানে সিনসিয়ার নুহନ୍ତି, নূয়া সরকার জমা সিনসিয়ার নুহ, নাহলে 5 মাস লাগে এ বেসুদা সেমানে গোটে SIT স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম অ্যাপয়েন্ট করি পারিথান্তা, জুডিশিয়াল এনকোয়ারি অর্ডার করি পারিথান্তা, বহুত কিছু করি পারিথান্তা, ভিজিলেন্সকু নির্দেশ দেই পারিথান্তা যে তুমি এই হেলিকপ্টারে যে পাণ্ডিয়ান বাবুর হেলিকপ্টার গস্ত নেইকি গোটে তদন্ত করো, বহুত কিছু অপশন লা করি নান্তি, তার মানে সিনসিয়ারিটি, ল্যাক অফ সিনসিয়ারিটি। কিন্তু মোর ধারণা এই যে 5 বর্ষ পরে যে সেমানকু এই প্রশ্নটা করা জীব যে আপন মানে করিলেনি কাইকি, এটা কোন বিজেপি বালা জানি নান্তি, সেই মানে বি জানিছি সেই মানে আউ অধিকা ক্লেভার লোক ইন্টেলিজেন্ট লোক মোর অপেক্ষা সেমানে বি জানিথিবে। তো সেমানে মোর ধারণা এবে কিছু করুনান্তি কাই এবে ইলেকশনর কিছু ফায়দা নাই, কাই ইলেকশন তো অলরেডি জাস্ট জিতে সারিলে, এবে যদি কিছু অ্যাকশন নেব, যদি কিছু গুডউইল তৈরি হো তাহলে লাভ কোন, লাভ তো কিছু নাই, ইলেকশন সামনে নাই। গোটে চান্স হচ্ছে যে পসিবিলিটি হচ্ছে যে মানে কিচ্ছি করিবিনি, যা বি এম্বারেসমেন্ট হো, যা বি 5 বর্ষ পরে আপন প্রশ্ন করন্তু কিছু যায় আসেনি, মানে কিচ্ছি করিবিনি কাই এমানোর ভিতরে গোটে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে থিলা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং তো থিলাই, এবে বি সে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়তো অছি, তো কিছু হবনি সেতেবেলে 5 বর্ষ পরে দেখা যাব নূয়া কিছু ইস্যু তৈরি করিবা, লোককে ডিস্ট্রাক্ট করিবা, কোন গোটে করিবা।
आउ गोटे पॉसिबिलिटी होची जे 2027 रे 2027 पंचायत इलेक्शन अछि एबे जदि मु किछि एक्शन नेबी एवं तार गुडविल तैयारी होबो से गुडविलटा 6 मास 4 मास 5 मास भितरे खत्म हो जीवो तो मोर पॉलिटिकल कोनो लाभ नहीं किंतु मु जदि 1.5 वर्ष पड़े करी कहीं इलेक्शन आ 2 वर्ष बाकी अच्छी पंचायत इलेक्शन एवं सेते बेले मु किछि देखाइबा पई किछि एक्शन नेली ताइले मोर किछि इलेक्शन फायदा मिली पाड़े एटलिस्ट पंचायत इलेक्शन रे मिली पाड़े तो ताइले कोन ए माने पंचायत इलेक्शन जेते बेले पाखु चली आसी बोले सेते बेले किछि करिबे हेई पाड़े पॉसिबिलिटी सेटा एबे आमे खाली स्पेकुलेट करि पारिबो जे के करिबे कि करिबेनी टिके करिबे कि जमा करिबेनी रियल ऑफ स्पेकुलेशन किंतु एबे हमरो पाखे कोनो इंडिकेशन नाई एवं हमरो धारणा जे माने किछि करि नांती तो एई जे नुआ भोटर एवं मोर धारणा ए माने होउची मिडिल क्लास न्यू सपोर्टर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी ए मानो भितरे हताशा एवं ए माने बारंबार प्रश्न प्रचारुची माने सुजोग मिलिला माने सांगे सांगे छुड़ी जाते जे एटा होउचीटा कोन हमकु तो कहै तला हेलानी काई की एवं एटा गोटे डेंजरस सिग्नल माने वरिसम सिग्नल फॉर भारतीय जनता पार्टी मोर धारणा काई की आजी से माने हताशाग्रस्त काली से माने क्रोधित भी हो जाई पारे सो इट कैन व्हाट्सएप तो एबे देखा जाऊ माने हमरो नुआ सरकार करूची कोन माने एटा तो गोटे से मानर बहुत इम्पोर्टेंट प्रति इलेक्शन निर्वाचनी प्रतिश्रुति थिला मु भाबुची सबुठु बड़ निर्वाचनी प्रतिश्रुति थिला जे आमे ए सबु कार्यानुष्ठान नबु हेइनी तो लोक माने वेट करूचंती देखा जाऊ कोन हुए किंतु एई जो लोक भितरे जे कथाबार्ता चर्चा एनेक्डोटल एविडेंस मु साइंटिफिक कोनी एटा बोधाय आउ किछि सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस रो किंबा गोटे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल टाइम्स रो गोटे पूर्वाभास मोर धारणा आज एतिकी पुणी देखा हम मोर यही चैनल मु रुबेन कौची सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन प्रेस करंतु एवं वीडियो लिंक समस्त सांगे शेयर करंतु किछि दिन भितरे देखा हम नमस्कार मु रुबेन कौची।